سلام تعني هبلي كبرات فتوات تخطات مدب سابوين تايمس لمون كم تلمود نسع الزحرنا يوم حزرتن وانا نزلنا بزينات حزنا لكم مزينا لنا نسنا مكتالكم نعدم فلما عندنا بتاتهم نبخم كنبل بريزيدنت كزيوم محدار تقرأي ليتنال جنرال تادس ورده أبي كتما أقسم كخبر مدب تتحيزو لزنا برد سمرو كيفاش المقبارو تقاليسهم مزقو دا تتحيزو كبير وترعسيلو كم زر كبتت عيسولهم زرزرو كهلونا يوم ازي كم زيلو ندحلو تمالي علوان منقست زمسل وتحدرو منقس كتما مقالة عب من تايم عبالة بصح انت حدش نقرلو نزبر حبريتاون عب مدلاونا بزرزر كترخبو يخم بخالي وغان فيدرال منقستي عب العل تقراي زوش دوم سقوم تتاتات نخيرو كاتسيلو يركم تقراي عب كبير كتباو قلولاو كودقا كم زخل كاو حاليفو دما هزباو عقرقر كولد زخل شرحي سرعة بلصقنا تتنخيرو كاتسيلو يركم فيدرال منقستي عب زقود انت قبر نزبل حبريتا دما مسانا مستتصنحم عب قزيو زرزرو كترخبو يخم كبراتن فتواتن تخطاتلتنا ازيو من كالوتن زكات عليتو مدلونا اسكع فصامه بمصنح كتكتاتلوم نعدم لايك كومنت شير سبسكرايب مغبار كيزنقوم منغستي إثيوبيا قطباو قلولاو تግራይ ንምዝራግ ህዝቢ ናብ ዕግርግር ንምዕዳም ዝዓለመ ሰፊ ሓደገኛ ሽርሒዙ እንዳተንቀሳቀሰ ቀፂሉ ይርከብ ናይ ዝሓለፉ ክልተ ኣዋርሕ በጀት ትግራይ ክቋረጽ ካብ ምግባር ሓሊፉ ናይ ትግራይ ትካላት ምዃንን ዝነገረለን ፋይናንሳውያን ትካላት እንዳኣገደ ይርከብ ብፍላይ ድማ ዝለዓለ ቁጠባዊ ምንቅስቃስ ብምግባር ዝፍለጣ ናይ ትእምት ትካላት ኣብ ባንክ ዘለወን ኣካውንት ክእገድ ካብ ምግባር ሓሊፉ ሕዚ ድማ ሓድሽ እገደ ኣብ ልዕሊ ትካላት ትግራይ ከም ዘንበረ ተገሊጹሎም ከምነ ኣደዳይ ደደቢት ዝበላ ትካላት ማይክሮ ፋይናንስ ትግራይ ኣካውንተን ክእገደ ንባንክታት መምርሒ ከም ዝሃበ ተገሊጹሎም ኣደዳይ ማይክሮ ፋይናንስ ኣብ ኣንበሳ ባንክ ዘለዎ 10 ሚልዮን ብር ካውፅእ እንትንቀሳቀስ ባንክ ኣካውንቱ ተኣጊዱ ከም ዝጸንሖ ሎም ማዓንቲ ኣብ ዝዘርጉ ሓበሬታ ጠቂሱሎም መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኣዝዩ ዝሕዝን ተግባር ምእታው ድማ ኣሻቓላይ ኮይኑ ይርከብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከምዚ ዓይነት ሓደገኛ ምንቅስቃስ ዝገብረሉ ዘሎ ምክንያት ንጹር ብዝኾነ ሕጋዊ መንገዲ ብዝተኸተለ መንገዲ ምላሽ እስካዕ ሕዚ ክህብ ኣይተረኣየን ፌደራል መንግስቲ ቀደም ኢሉ ነዳዲ ናብ ትግራይ ከይኣቱ እግድ ብምንባር ዝጀምሮ ከምዚ ዓይነት ሓደገኛ ተግባር ሕዚ ከዓ ኣብ ትካላት ፋይናንሳዊ ምንቅስቃሳት ትግራይ ሓደገኛ ስጉምቲ ምውሳድ ጀሚሩሎም ዕላማ ናይዚ ምንቅስቃስ እዚ ድማ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ሓይልታት ሰራዊት ምክልኻል ትግራይ ብንሰንኪ መሓያ ናብ ዕግርግርን ናብ ተቃውሞን ከኣቱ ዝተለሞ ፖለቲካዊ ከስቢ ከሓፍስ ዓሊሙ ዝሰርሑ ዘሎ ተግባር ምዃኑ ተገሊጹሎም ነዳዲ ናብ ትግራይ ክልኣኽ ዝተቋረጸ በጀት ክልቀቕ ኣብ ልዕሊ ትካላት ምስ ዝተወሰደ ስጉምቲ ክልዓል ዓሊሙ 3-4 ግዜ ደብዳቤ ዝተላዕቐሉ ፌደራል መንግስቲ ድምፁ ኣጥፊኡ ስቑኢሉ ስጉምታቱ ኣጠናኺሩ ቀፂሉ ይርከብ ፌደራል መንግስቲ በዘልክዕን ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ብምጥሓስ ዳግም ንትግራይ ናብ ክባን ዕፅዋን ንምእታው ብቁጠባዊ ቅልውላው ናብ ዝኸፍዕ ዕግርግር ንኸትሰጋገር ዓሊሙ ዝኸዶ ዘሎ ሰፊ ሓደገኛ ርሕቀት ባግኡ መረምታ ግበረሉ ከም ዝግባእ ግን ናይ ብርክት ዝበሉ ወገናት ጻውዒት ኮይኑ ቀፂሉ ይርከብ بريزيدنت كزيوم محدار تقرأي ليتنال جنرال تادس ورده أبوان بعد هدار سيون صمدون نمتنقار تعليم الزنبرة من كسقاس كفشل كم زقبره تقليصهم بريزيدنت كزيوم محدار تقرأي ليتنال جنرال تادس ورده صمدون نمتنقار كابه كتماتات أسمرا زترفو كبابتات إيرترا آمنتن مرحت هايمانوتن نابه بعد هدار سيون كمازو بتمساسالون كاب تقرأي مرحت هايمانوتن صعبت أمنت كرستنا بأسمرا آبه زخبر بعد هدار سيون كساتفو مدبات تحيزو كم زنبر استقلت انتخون صنيحو زحبريتا زبصحو بريزيدنت كزيوم محدار تقراي ليتنال جنرال تادس ورده ازي فصيمو كغبر زي خل تغباري كبل طقيسلهم بريزيدنت كزيوم محدار تقراي ليتنال جنرال تادس ورده اب بعد هدار صن بركز زبولو دبلوماسيات حاويسن كفيدرال منغست زمصو سبا سلطانات الله احنا ون مس فيدرال منغست اندا سرحنا ابزب كبر بعد زي صمدو ككايد اي غبان كبل طقيسلهم بفلاي كم زي عينت كونتات ناب
ኩናት ከምርሑ ዝኽእሉ ሓደገኛ ምንቅስቓሳት እዮም ክብል ዝጠቐሰ ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብዚ ሃይማኖታዊ ክብረ በዓል ጽምዶ ዝካየድ እንተኾይኑ ኣነ ብክብሪ ጋሻ ኣብቲ መድረኽ ኣይርከብን ክብል መልእኽቲ ምሕላፉ ስዒቡ ተሓሲቡ ዝነበረ ርክብ ጽምዶ ክፈሽል ከም ዝኽኣለ ተጠቒሱሎ ፕሬዚደንት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ጽምዶ ኣብ ምፍራስ ይሰርሕ ኣሎ ንዝብል ክስታት እውን መረጋገፂ ኮይኑ ቀልቀል ኢሉ ይርከብ ፕሬዚደንት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ እዚ ውሳነ እዚ ምሕላፉ ስዒቡ ድማ ብገለ ኣመራርሓ ውድብ ሕወሓትን መራሕቲ ኤርትራን ቁጥዕ ኮልድ ከም ዝኽኣለ ዘመላኽቱ ሓበሬታ ተጠናኺሮም እንዳወፁ ይርከቡ ነዚ ስዒቡ እውን በዓል ህዳር ጽዮን ተዛዚሙ ኣብ ዘለው ክልተ መዓልታት ኣብ ከተማ ኣክሱም ኣኼባ ኣመራርሓ ሰበስልጣን ሕወሓትን ኣዘዝቲ ሰራዊት ምክልኻል ትግራይ ዝተኻየደ እንትኸውን ኣብቲ መድረኽ ፕሬዚደንት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ክብድ ዝበለ ወቀሳን ገምጋምን ከም ዝገጠሞ ንፌደራል መንግስቲ ዘለካ እምነት እውን መስመሩ ዝሓለፈ እዩ ዝብል ክብድ ዝበለ ወቀሳ ከም ዝገጠሞ እዩ ዝተገለጸ ፌደራል መንግስቲ በጀት ብምክልካል ነዳዲ ናብ ትግራይ ከይላኽ ብምግባር ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዘለዎ ኩቱር ጽልኢት ግልጽ ኮይኑ እንዳርአየ ኣብ ዝርከበሉ እዋን ሕዚ እውን ንፌደራል መንግስቲ ወጊንካ ትገብሮ ዘለካ ምንቅስቓስ ፈጺሙ ተቐባልነት የብሉን ዝብል ክሲ ኣብቲ መድረኽ ከም ዝቐረበሉ እዩ ዝተገለጸ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ግን ሕዚ እውን ንኩናት ዝዕድም ምንቅስቓስ ኣይድግፍን ዝብል ንጽምዶ ከም ዓዳሚ ኩናት ገይሩ ክኸሶ ተራእዩሎም ትማሊ ኣብ ከተማ መቐለ ዕልዋ መንግስቲ ዝመስል ዝነበረ ወተሃደራዊ ምንቅስቓስ ዕልዋ መንግስቲ ከም ዘይኮነን ካሊእ ሕቶ ዝሓዘለ ምዃኑ ተገሊጹ ትማሊ ኣብ ከተማ መቐለ ካብ ኣርሚ 31 ዝመፁ ሰራዊት ድሽቃ ብሬንን ካልኦት ኣፅዋራትን ወኒኖም ናብ ቤት ጽሕፈት ፕሬዚደንት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ መምርሖም ምግላጽና ዝዝከር እዩ ብፍላይ እቲ ዝነበረ ወተሃደራዊ ምንቅስቓስ ዕልዋ መንግስቲ ዘምሰሉ ድማ እቶም ሰራዊት ንድምፂ ወያነ ትግራይ ሓዊሱ ትግራይ ቴሌቪዥንን ኤፍኤም መቐለን መቁፅጻሮም እንትርአ ዕላማ እቲ ወተሃደራዊ ምንቅስቓስ ሙሉእ ንሙሉእ ዕልዋ መንግስቲ ኣምሲልዎ ነይሩ እዩ ይኹን እምበር ምዚ ጉዳይ ተታሒዙ ኣብ ዝበፅሐና ሓድሽ ሓበሬታ ከም ዝተገለጸ ግን በብወርሑ ንሰራዊት ትግራይ ኣብ ዝወሃበ ንቐለብ ዝውዕል በጀት ኣብ ኣርሚ 31 እትርከብ ኮር 312 ካብ ወርሒ ጥቅምቲ ጀሚሩ በጀታ ከም ዘይተለቐቐን ምግቢ ከም ዘይረኸቡ ኣብ ጥሜት ከም ዝርከቡ ብተደጋጋሚ ክጠቕሱ ጸኒሖም እዮም እዞም ኣብ ጥቃ ዓፋር ኣብ ዝርከብ ኣራጉራ ኣብ ዝተባሃለ ከባቢ ኣብ ድፋዕ ዝነበሩ ኣብ ኣርሚ 31 ዝርከቡ ኮር 312 ንምግብነት ዝውዕል በጀቶም ክልቀቕ ብዘይምኽኣሉ ከም ዝተቆጥዑን ብድፋዕ ኣቢሎምን ብቐጥታ ናብ ከተማ መቐለ ከም ዝመፁ ተገሊጹሉ ምስ ዕጥቆም ዝመፅሉ ምክንያት እውን ካብ ድፋዕ ብቐጥታ ስለ ዝመፁ ኣብ ድፋዕ ምስ ኣፅዋሮም ስለ ዝነበሩ ምዃኖም ክፍግለጽ ተኻኢሉሎም እቲ ዝገርም ድማ ኣብ ኣርሚ 31 ንዝርከባ ውስናት ኮር ናይ በጀት ክፍፍል ዋላ እኳ እንተተገበረ ኣብ ድፋዕ እትርከብ ኮር 312 ግን ፈጺሙ በጀት ክልቀቐላ ኣይኻለን በዚ ምክንያት ጠሚናት ዝበሉ ኣባላት ሰራዊት ትግራይ ብቁጥዐ ምስ ኣፅዋሮም ናብ ከተማ መቐለ ከም ዝመፁ ጠቒሶም እዮም እዚ ብቐጥታ ናብ ከተማ መቐለ ዝተገበረ ምንቅስቓስ ኣቐድም ኣቢሉ ሕቶ እንከይቀረበ ከም ዘይኮነ እውን ተገሊጹሎ ቅድም ክብል ንኣመራርሓ እቲ ኣርሚ ሕቶ ኣቕሪብና ነርና ዝበሉ እዞም ሰራዊት ምላሾም ዝዕግብ ከም ዘይነበረ ጠቒሶም እዮም ብፍላይ ድማ ኣዛዚ ኣርሚ 31 ዝኾነ ጀነራል ዘነበ ክፍላይ ኣብዚ ጉዳይ ሕቶ ኣቕሪብና ምንባርና ይኹን እምበር ክፍሊት ተፈጺሙ ዝብል ኣገራም ምላሽ ተዋሂቡና ስለ ዝነበረ ብግልፂ ምስ ፕሬዚደንት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ንምዝራብ ናብ ከተማ መቐለ ክንመጽእ ተገዲድና ኢና ክብሉ ጠቒሶም እዮም ኣብ ከተማ መቐለ ምስ መፁ እውን ንሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ንምርካብ ዝገበርዎ ጻዕሪ ክሰምር ዋላ እኳ እንተዘይኸኣለ ዕጥቆም ብምውራድ ምስ ሓላፊ ሰላምን ጸጥታን ክልል ትግራይ ዝኾነ ጀነራል ፍስሓ ኪዳኑን ምስ ምክትል ፕሬዚደንት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይን ምክትል ኣቦ ወንበር ውድብ ሕወሓት ዝኾነ ኣይተ ኣማኑኤል ኣሰፋ ኣብዚ ጉዳይ ብሰፊሑ ከም ዝመኸሩን ኣብ መወዳእታ እውን ብምርዳእ እቲ ጉዳይ ከም ዝተዛዘመ ክፍለጥ ተኻኢሉሎም